जय श्री राम दोस्तों, जय गुरुदेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, रामायण अर्थात रामस्य अयनम मतलब राम जी का निवास स्थान। रामायण कोई ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक नहीं है, अपितु यह स्वयं श्री राम का निवास स्थान है, वैकुंठ है, साकेत है। वैसे तो अनेक श्रेष्ठ पुरुषों ने रामायण के चरित्र का बखान किया है, परंतु उनमें श्रेष्ठतम है वाल्मीकि रामायण। परंतु संस्कृत भाषा का उपयोग ना होने के कारण हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ना तो दूर, हम में से बहुत लोगों के यहाँ यह पवित्र ग्रंथ होगा ही नहीं। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग को, जिसको रोज पढ़ने या सुनने से चारों वेदों के पाठ करने का फल मिलता है। इस सर्ग को अत्यंत ही सरल संस्कृत शब्दों में लिखा है कि जब आप इसको रोज सुनेंगे या इसको रोज पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको स्वयं ही समझ आ जाएगा। इसको आप खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने माँ बाप को भी सुनाइए, क्योंकि कहते हैं कि रामायण के एक श्लोक का भी पाठ आप नियम अनुसार कर लें तो आप में बुद्धि का संचार हो जाता है। एक सर्ग में कुल 100 श्लोक हैं और इसे हम मूल रामायण भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्गाः। ओम तपाः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम कोन्वस्मिं सांप्रतम लोके गुणवान कश्यपचा वीर्यमान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको देवताः चारित्रेण चाकुयुक्ताः सर्वभूतेषु कोहिताः विद्वान् कः कः समतस्व च कश्चेक प्रियदर्शनाः आत्मवान को जीत क्रोधो धूतिमान को सुन क्या कस्य विवति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे एदत्तिच्छाम्यहम् श्रुतं परम कौतूहलं हि मैं से त्वं समर्थो असि ज्ञातुमेवं विधं ररम। श्रुत्वा चेतद्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नादो वचाः श्रुतामिति चामन्त्रे प्राहिष्टो वाक्यं ब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वा कीर्ता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तेर्युक्ता श्रुतां नरा इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुताः नियतात्मा महावीरो दूतिमान दितिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणाः विपुलांशु महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्तुरिन्दमाः आजानुबाहु सुशीरा सुललाटः सुविक्रमाः समाः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णाः प्रतापवान् पिनवक्षाः विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणाः धर्मज्ञाः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते यताः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नाः शुचिर्वश्याः समाधिमान् प्रजापति समाः श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनाः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिताः सर्वशास्त्रात् तत्वज्ञा स्मृतिमान प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियाः साधु दीनात्मा विचक्षणाः सर्वदा विगताः सद्भिः समुद्र सिन्धुभिः आर्या समश्चैव सदैव प्रियदर्शनाः साचा सब गुणोपेताः कौशल्ये आनंदवर्धनाः समुद्र गंभीरेण धैर्येण हिमवानीन् विष्णुना सदृशो वीर्य सौमवती प्रिय दर्शनाः कालग्नि सदृशाः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समाः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापराः तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणे युक्तं प्रियं दशरथा सुतं प्रकृतिनां हितयुक्तं प्रकृतिप्रियकां यया यौवयार्जेन सक्तो मिच्छत पित्या महीपतिः
तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वदत्परा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं सा सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संहिताः विवाहयामास सुतं रामं दशरथा प्रियं सा जगाम वनं वीराः प्रतिज्ञां मनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्यात् प्रियकारणात् तं वज्रन्तं प्रियो भाता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्ना सुमित्रा आनंदवर्धनाः भ्रातरं प्रथयितो भ्रातु सौभाद्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायं निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारिणामुत्तमा वधू सीताप्य अनुगता रामं शिशनं रोहिणी यता पुरेरनुगतो दूरं पित्रः दशतेन दिशा सिंहवीरपुरे सुतं गंगाकूले वैसर्जयत् गोमासा धर्मात्मा निषादाति पतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदस्तीर्वा बहुदका चित्रकूट मनु प्राप्य भद्वाजस्य शासनात् रम्येन माव शतं कृत्वा रम्माणा वने त्रयाः देवगन्धर्व शङ्काशास्तत्र तेनैवसं सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विल्पन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखे दुजे नियुज्यमानो राज्याय निच्छिद् राज्यं महाबलाः सा जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकाः गत्वा तु सा महात्मानं रामं सत्ये पराक्रमं याचत भ्रातरं रामार्यभा पुरस्कृताः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदाराः सुमुखाः सुमहायशाः नाचेच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलाः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजाः सा कामन्वाप्य रामपादावुपस्पृशन् नन्दीग्रामे करोद राज्यं रामागमन कांक्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियाः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्रवेशः प्राविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनाः विराधं राक्षसं हत्वा शर्वङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं चागस्तस्य भ्रातरं तथा अगस्तस्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शराशनं खड्गं चापरं पीतस्तूनी चाक्षसायुको वसतस्य रामस्य वने वञ्चरे सः ऋष्यो अभयागमन सर्वे वधाया असुरक्षसां सा तेषां पतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातस्व च रामेण वधाः संहिति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी वीरूपा शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तथाः शूर्पणखा वाक्या दुदुक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान् रणे रामस्तेषां च पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां नियतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति वदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वर्ययामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणा सुबहुशो मारीचेन सा रावणाः नाविरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादित्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदिताः जगाम सह मारीच तशासनं पदं तदा तेन माया विना दूरं प्रवाहया निपात्मजो जहार भार्यां रामस्य गीधं हत्वा जटायुषं गीधं च निहितं दृष्ट्वा हितां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवा शोक संतप्तो विल्लापाकुलेन्द्रिया ततस्तनीं शोकेन गीधं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां
राक्षसं समददशः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहो ददाह सुगतस्वचा सा चास्य कथ्यामा शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्म निपुणामभिगच्छेति राघव सौव्य गच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनाः शबर्या पूजिताः सम्यग् रामो दशरथ आत्मजाः पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेन समागताः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलाः आदितस्तद् यथावीतं सीताया शुचा विशेषता सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानराः चकार सख्यं रामेण पीतचेवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं पति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयान् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तथा वाली वदं पति वाली नश्वचा बलं तत्र कथ्यामास वानराः सुग्रीवाः संगीतासि नित्यं वीरेण राघवे राघवपत्ययातं तु दुदुम्बे कायतम् उत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्षे चास्ति महाबलाः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण 10 योजनं विभेद च पुनस्तालान् सप्तेकेन महेशूर्णा गिरिं रसातलं चैव जन्यं प्रत्यं तदा तथा पीतवनास्तेन विश्वस्ता सा महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा ततो गजधरी वराः सुग्रीवो हेम पिंगलाः तेन नादेन महता निजगाम हरेश्वराः अनुमान्ये तदा तारां सुग्रीवेन समागताः निजगां च तत्प्रेरणं शरणिकेन राघवाः तथा सुग्रीवचनात् दत्त्वा बालिन् महावे सुग्रीवेव तत्राज्ये राघवापत्ये पादयत् सा च सर्वान् समानीये वानरान् वानरशवाः दिशाः प्रस्थापयामास दिदिक्षञ्जनकात्मजां ततो गीधस्य वचनात् सम्पाते हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णमं तत्र लंकां समासाद पुरीं रावण पालितां ददश्चीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं पवित्रं निवेद च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पंचसेनाग्रगान् हत्वा 7 मन्त्रिसुतानपि शशुरं मक्षं च निष्पृश्य ग्रहणं समुपागमत् अस्तेनं मुक्तम् आत्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदिच्छया तदो दगद्वा पुरी लंका मृते सीता च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सौविगम्ये महात्मानं कृत्वा रामं पदक्षिणं नैवेदयन्मे आत्मा दिष्टासीतेति तत्पताः तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभ्यामास शरीरादित्यसन्निभे दर्शयामास च आत्मानं समुद्राः सहितां पति समुद्वचनाच्च नलं सेतुं कारयत् तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावण माहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां वीणामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परशुं जनसंसदि अमुष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सति ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रिलोक्यं साचराचरं सा देवशी गणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः भवो रामा संप्रहिष्टा पूजिताः सर्वदेवते अभिषिच्य लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्कृत्य सदा रामो विजराः प्रमोदः देवताभ्ये वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृदिता भद्वाजाश्रम गत्वा रामः सत्ये पराक्रमाः भरतशान्तके रामो हनुमन्तं वैसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तथा समारोह नन्दीग्रामं ययो तदा नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगाः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान् प्राहिस्तमुदितो लोकस्तुष्टाः पुष्टाः सुधार्मिकाः निरामयो हैरोगश्च
दुर्भिक्षे भयवर्जिताः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् न आदर्श च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न च अग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा न चापि सद्भयं तत् न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेध शतेरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णिकेः गवां कोट्ययूथं दत्वा विधि विदद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् सद्गुणान् स्थापयति राघवाः चातुर्वर्ण्ये च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मेण्योच्छयति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदस्व च संमितं या पठेत रामचरितं सर्वपापे प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नराः स पुत्रपौत्राः सा गणाः प्रीत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वागीशब त्वामियात् सा क्षत्रियो भूमिपति त्वामियात् वाणिज्यजनाः पाण्यफल त्वामियाजनाश्च सा शूद्रो अपि महेत्म्यात्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गाः। जय श्री राम।